Hello. Yeah. Good night, Mbak Santi. Good night, Mbak Minzi. Not good night. We say good evening. Ya. Jadi kalau mau berpisah itu baru digunakan good night. Misalnya sudah mau tidur atau nggak ketemu lagi, so we say good night. Tapi kalau ini masih memulai, yang benar itu good evening ya. Good evening. Ya. Oke, good evening Mbak Santi, Mbak Minsi, Mbak Lingling. I'm fine. I'm really good, but a little bit tired. Agak sedikit capek. So, I just came back from Thailand. So, yeah, but that's fine. How about you? Are you okay? Are you fine, Mbak Santi, Mbak Minzi, Mbak Lingling? Okay. Don't you feel tired tonight? Gak capek malam ini ya? Okay. Suaranya jelas ya? Mhm. Let me turn on your microphone. Mbak Minzi nggak bisa, mikrofonnya nggak bisa ya Mbak Minzi ya? Wow. Oh, di rumah sakit Mbak Santi ya? Mhm. Okay, good job Mbak Lingling. You learned English. Wow, cool. Keren ya. So let's see tonight how is your English. So I think you will be improved. So we just start the class after 10 minutes. Ya, kita tunggu sampai 10 menit yang lain sudah datang. Sebelum yang lain datang ya. Halo, Mbak Santi. Okay. So is that okay for you in hospital? Yes. Don't you disturb like the patient there? Nggak mengganggu pasien di situ? If you use the microphone? No, because it's okay. Mm-hmm. Is that okay? It's okay. Okay, good. Just if I'm not to one time talking. Okay. So you will stay in the hospital Yeah, sure. for Yeah. for 2 days ago. no, I mean you stay in the hospital, so you sleep there and you don't go back. Yeah, sure. Really? Yeah. Yeah. So what are you doing there? Now let's sit down. Sorry, say it again. Let's sit down and see The akong. patient. So you have akong or ama ama?
Oke. Mbak Lingling nggak bisa masuk ya? Ah, oh, ano lang. Wait a minute, I'll check your Facebook. Tapi malam nggak masuk Mbak. Aku saya nggak pernah lihat. Saya harap ya. Ini biasanya yang begitu kan Mbak. Cuma saya pura-pura nggak lihat aja. Beritahu ya kalau saya Twitter. Orang pasiennya aja terngorok gimana mau tidur. Belum mandi. Saya biasanya mandi jam. Oke, Mbak Neng Tia, let me see. Mana Mbak Lingling ini? Kok keluar lagi? Oke. Ini lagi nggak bagus sinyal ya, kayak Mbak Lingling ya. Siapa yang kayak Mbak Kunti nih? Mbak Minzi nggak bisa mikrofonnya, Mbak Minzi. Udah rusak kali dia. Kurang aman itu dia. Wait a minute, so using. Oh, Mbak Minzi kan using apa? Tablet deh. Yep. Yep. Ya. Pakai HP. Oke. Mana yang lain ya? Oke, welcome Mbak Neng Tia. So we just start now. Okay, I will turn off your microphone. Okay. All right. Once again, I greet you all. Good evening. Welcome to our next meeting. This is the ninth meeting, the ninth meeting, pertemuan ke-9. Yep. So masih tetap bersama saya Mr. Rich. Okay. So tonight we are going to learn some some two grammars. So the first one is tag question, ya, itu atau sering disebut pertanyaan penegas. And then we are going to learn present perfect tenses, ya, kita belajar tenses malam hari ini. And then as usual we have vocabularies, kosakata, then practice for ujian nasional ya, UN. Oke. Are you ready all? Udah siap semuanya untuk ngerok malam ini? Oke. Here we go. Okay. As usual, the first one,
the word is undergo or experience or go through. They are all synonymous. Jadi mereka ini bertiga sinonim, sama artinya. Artinya itu kata kerja menjalani atau mengalami, ya, experience. So actually experience biasanya kita sering mendengar hanya pengalaman. Actually sebenarnya bisa juga berarti mengalami. For example, sebagai contoh, I experience, saya mengalami that. Kalau no, I experience how to go, or how I experience how to swim in the lake. Saya mengalami, saya tahu caranya, udah dialaminya gitu, ya. So jadi bukan hanya pengalaman arti experience, bisa juga mengalami. Okay. And then there is soft hearted, and soft itu lembut, ya. Meek and tender, artinya itu berhati lembut atau lemah lembut, ya. Baik hati bisa juga, soft hearted. Okay. Suara saya jelas ya, atau kurang kuat atau bagaimana? Is that clear, my voice? Okay, clear ya. Masih merdu suara saya kan? Okay. Then interest. Ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi ini bisa menjadi kata benda, artinya ketertarikan, ya. He looked about her with interest. Dia melihatnya, laki-laki, he look about, memperhatikan atau melihat-lihat dia, perempuan, dengan penuh ketertarikan gitu. Dengan ketertarikan. Jadi ini kata benda di sini. Okay. Then suku bunga juga bisa. Jadi interest itu bukan hanya ketertarikan, ya. Bisa juga ini menarik. He interest me. Dia menarik, kita tertarik, kira-kira gitu. Jadi itu kadang yang buat kita bingung dengan bahasa Inggris ini. Di kalimat ini beda artinya gitu. Di kalimat yang ini beda artinya. Jadi yang kita harus mengerti, harus kita pahami, lihat konteks kalimatnya, di bagaimana penggunaannya. Bisa juga dia mengerti suku bunga. For example, reduce interest rates encourage people to spend money on home improvements. Artinya mengurangi suku bunga. Wait a minute. Mengurangi suku bunga mendorong orang untuk menghabiskan uang untuk perbaikan rumah gitu. Jadi interest here means bunga uang, ya. Jadi kalau suku bunga uang misalnya kecil, artinya orang akan cenderung menghabiskan uang untuk perbaikan rumah, kira-kira gitu. Mbak Lili jadi nggak bisa, iya. Jadi artinya kita harus punya pengetahuan kalau satu kata itu banyak artinya. Jadi memang harus kita lihat konteksnya, kita lihat situasi, kita lihat konteks kalimat itu, penggunaannya di mana, gitu. Jadi tidak mungkin kita artikan di sini reduced mengurangi ketertarikan, kan nggak nyambung gitu. Jadi memang ini berbicara tentang suku, berbicara tentang uang, berarti bunga gitu, ya. Bisa juga dia misalnya I'm interested in, saya tertarik dengan, nah gitu. Jadi banyak sekali artinya, ya. Memang bahasa Inggris itu kalau semakin diperdalam semakin membingungkan terkadang, ya. But jangan diambil pusing dulu, ya. At least kita belajar basicnya dulu. Okay. Then flourishing or advanced or fertile, artinya itu berkembang, ya. Okay. Atau maju, subur. Jadi misalnya perusahaan yang berkembang, perusahaan yang maju, atau industri yang berkembang gitu. Biasanya digunakan flourishing atau advance. Fertile biasanya digunakan untuk tumbuhan, ya, tumbuhan yang subur, bagus dia pertumbuhannya, kira-kira gitu. Jadi ini sering-sering membingungkan. Dan agonist ini sebenarnya bentuk plural, ya.
Sebenarnya bentuk bentuk jamaknya adalah agony. Okay, this is the singular form. Ya. Selamat malam Mbak Risa dan Mas Ayu, Mbak Ayu. Okay, so we go back here. Agonist itu sama dengan suffering. Okay, means penderitaan ya. Jadi penderitaan itu agony or agonist, penderitaan. Kalau banyak penderitaannya seperti saya, agonist lah. Kalau mbak mungkin nggak banyak penderitaannya ya. Okay, then anxiety or worry. Ini worry biasa lah ya, gelisah atau khawatir, takut gitu. Artinya kegelisahan bisa, kekhawatiran bisa. Ya. Dan indeed, really, truly. Kalau really mungkin sudah sering dengar ya, tapi indeed agak jarang. Itu artinya sungguh ya, sungguh-sungguh atau sebenarnya. Bisa sungguh, bisa sesungguhnya. Indeed, bacanya indeed or truly. Really sudah biasa ya. Jadi ini supaya mengerti nanti. Dan eligible or qualified, artinya memenuhi syarat. Oke, memenuhi syarat artinya punya kualifikasi, dia punya syarat lah, punya memenuhi syarat intinya ya. Loan itu sama dengan kredit ya. What page? What do you mean what page? Oh, dari apa ya? Tidak, ini tidak ada di jurnal, di jurnal lagi. Tidak ada di modul ya. Modul kita sudah hampir habis. Nanti saya kembali lagi ke modul. Ini kita ambil bahan yang lebih serius ya. Karena modul kita sudah hampir habis, kira-kira gitu. Dari beberapa pertemuan sudah hampir habis. Ini saya buat materi pengayaan, jadi saya tambahkan materi dari luar. Tapi pasti masih berhubungan semuanya. Oke. Dan we have here tendency, artinya kecenderungan. Okay. So, okay. Coba lihat 1 menit. Bukan hanya dilihat tapi disimak dan diingat ya. Minimal ada 2 kata deh atau 3 yang baru dan ingat gitu. Because you know English is only about remembering words, hanya mengingat kata-kata. Ya kalau kita nggak punya vocabulary, nggak bisa ngomong gitu. Jadi terus diperkaya. Yep. Ini nanti ada berhubungan dengan teks selanjutnya ya. Oke, here we go. Kita lanjut. Okay, I would like to, as usual, who wants to read this conversation? Ayo, siapa yang hari ini? Santi, ya siapa duluan? Oke, sabar ya, sabar. Yang duluan dia dapat, Mbak Santi dan Mbak Nengtia. Here we go, thank you Sya. Nanti semua ada bagiannya ya. Yang lain coba mendengar dulu. Okay, Mbak Santi, are you ready? Okay, Mbak Santi as Ragu. And then Mbak Nengtia, are you ready? Halo Mbak Nengtia. Okay, so you are Mohan. Halo Mbak Nengtia. Okay. Are you ready? Hello. I'm ready. Okay, so you are Mohan, Mbak Nengtia as a Mohan. So here we go. Read 1, 2, 3, go. Hello friend, good morning. Hello Ragu, good morning. How are you? Fine. Okay, has our boss come? Yes, he has come early today.
Did he ask anything about me? I missed the bus and late. Mm-hmm. Yes, he asked if you had not come and also asked Ask. 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 How is that? Ask. Ya. Ask Baca aja ask. Ask. me. Ask aja dibaca ask. Ask Mhm. Oke. ask me whether you permit him. Mhm. Alright, friend. What about the person P? Her chair is present. Vacant. Second, Mhm. she has gone to the account. Apa tuh Mister? Account. Ke Account. account section. Mhm. What for? To see what her Whether. she is eligible. Apa Mister? Whether. 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 Mhm. To see whether she is Eligible. Apa? Eligible. Eligible for whose land? House. House land. Mhm. Oke, next. Pretty woman. She is stubborn like anything. Why? She Oh. Oh not. she Oh. Mhm. she ought not to have had Such. huge family. Such. Such family. A huge family. Such family. Mhm. Next. Such not undergone family planning. My penny. Meaning. My meaning is not that. Mhm. She has her sister, children to support with. Mhm. How are you? And thank you, but I'm not like apa kan Mister? Peaceful. 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 Peace. Peaceful. Nowadays. Peaceful. No, nowadays. Siapa itu yang lain itu? Thank. Masih ada. Sebentar. Oke, next. Mana sih Mister? Oke. Mbak Santi. Why haven't you found out? Nanti. Why haven't you found out a way to escape from paying the interest? No, the letters are not soft-headed. Hearted. Hearted. Mhm. Hearted. Yeah. It is a pity that our college families cannot have such Themselves. a tendency. Next. Neither we Should. Should. Search. Should. Search. Mhm. Land. Search. Itu Lend. Nor. Nor we search. Borrow. Borrow. Yep. Borrow. Mhm. But we can help them at times without interest. That is rich. That is right. Apa tuh Mister? Right. We must travel. Coba yang ada lainnya dimatikan dulu ya. We must live. Apa sih Mister itu? Proof. First. Hah? Friend in need is a friend. Apa Mister? Tadi proof. We must prove. We must prove. We must prove. Mhm. We must prove. Mhm. Friend in need is a friend in need. Indeed, ya, good. What meant? Where had you been? Mhm. I'm coming from Bus Road. Mhm. What is our boss doing now? Mhm. He is talking with the manager. Mhm. Manager. Yes, sir. They are also giving tips to the workers. Okay. Our boss is strict.
strict, is very good. kind. Strict. Yang lain dengarkan ya, nanti saya apa ya. Next. No, our boss is strict. Apa tadi, Mister? Strict. 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 Te- Strict. Yeah, He yes. is very good. Kind. He is very kind. Very kind. Yes. Yep. He is very kind. Mm-hmm. That is why there is no labor problem in our company. Mm-hmm. That is why the business is flourishing. Mm-hmm. Yes, there is no delay on export clearance too. Mm-hmm. Will not you know that our boss was also a Once. once Once. a worker. Once. Once A worker. a worker. Yes. Hence he knows well the agonies and anxieties And cities. of the workers. Okay. Let's good. Give him long life by No good. God. Let God give him long life. apa sih itu? Let good. God. Or Let good God. give God. God. let God give Him. Yep. God or God is okay. let God give him long life by Bye. Okay. Very good ya. So, ya itu maksudnya God itu Tuhan ya. So, I would like you to, yeah, thank you so much Mbak Santi dan Mbak Nengtia. So, I would like to ask once again, aduh, line siapa ini yang ribut ini? So, Mbak Risa and Mbak Mas Ayu, Mbak Ayu. Okay, once again, the same, okay. Halo, Mbak Ayu. Ayu. Okay, Mbak Risa. Are you ready? Halo, Mbak Risa. Mbak Risa? Who is speaking, Mbak Risa atau Mbak Ayu? Halo, Mbak Risa. Halo. Mbak Risa? Halo. Ini Mbak Risa. Halo, Mbak Risa. Yeah, I can hear your voice. Okay, so are you ready? Are you ready, Mbak Risa? Can you hear my voice? Yeah, I do. I can. Yes, I can. Okay, let's start now. So, Mbak Risa is Ragu and Mbak Ayu is Mohan. Okay, are you ready? Okay, 3, 2, 1, go. Hello, friend. Good morning. Mbak Ayu, where are you? Hello, Ragu. Good morning. How are you? Fine. Okay. Is our boss calm? Hello, Ragu. Good morning. How are you? Fine. Yeah. Come early today. Okay, keep going. Lanjut. Sekarang Mbak. Did you ask me? I need the bus and friend. Okay. Yes. We asked if you had not come also after to tell you to meet him. Wait. Ask, bukan asked. Ask, ya, ask. Kalau nggak bisa bacanya ask, harusnya ask. Bacanya ask gitu, tapi kalau nggak bisa ask gitu aja, ask. Ya, memang agak ribet ini ya. Oh, id-nya nggak usah boleh kelihatan ya. Nggak usah ya, nggak harus kelihatan id-nya. Ya, kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan, nanti jadi jelek. Okay, once again. Alright, friend. Mbak Ayu. Jangan berantem ya. Belum bener. Oke, Mbak Ayu sekali lagi. Yes, he asked. Yes. Not come also else me to tell you to meet him. Good. Next. Alright, friend.
Mm-hmm. Reservoir. Vacant. Vacant. Mm-hmm. Okay, next. Have gone to the section. Accounts section. What's for? Account section. What's for? To see whether she is Eligible. for loan. Eligible for house loan. Mm-hmm. Eligible for house loan. Yes, good. Poor woman is suffering like anything. Why? She ought not to have had such a Huge. family. Huge. Huge. Mm-hmm. A huge family. Family. Has she not undergone family planning? My meaning is not that she has her sister's children to support with. Support with. Support. Support itu apa? Mm-hmm. Next. How are you? I'm thanks, but I am not Peaceful. Mm-hmm. Now, peaceful nowadays. Mm-hmm. Now, And next. we have not been found of a way to escape from paying the interest. Interest. The interest. No, the ladder. No, the ladder. Lenders. Cannot stop help. No, the lenders are not stop help. Hearted. Okay, keep going. Harm. Hearted, yeah. It is a pity that our colleges themselves do not have such talent. Mm-hmm. Either we shall We should. should borrow Mm-hmm. but we can help them times without internet. That is right. Mm-hmm. We must for Proof. friend in need. Proof. Mm-hmm. We must prove need is a friend in need. Mm-hmm. When we get help you, I'm coming from Moscow. Mm-hmm. What is our boss doing now? Now. He is starting doing now. He is Talking. the manager. Talking. He Mm. is talking the manager. Yes, sir. We are also Also. to the work. Also taking it to the work. Workers. Yep. Not No. Do. Bacanya do. Bacanya do. though. Mm-hmm. Though our boss is kind, Strict. he is very kind. Strict. Strict. Yeah. Though our boss is strict, he Mm. is very kind. Yes. What is really the labor problem in our company? Mm-hmm. That is the Why? business is flourishing. Bukan we. That is why. Next. Why? That is why the business Is flourishing. bisa. Aku nungguin kamu. Ayo. Yes, there is no delay on export clearance fee. Mm-hmm. You know that our boss was also once a worker. Mm-hmm. He now well the economics and anxieties of the workers.
Mhm. Next, Mbak Ayu. Mbak Ayu Mbak Ayu. masih hidup, Mbak Ayu? Yang paling bawah ya? Hidup, hidup, hidup. Nggak mana. The last word, the last sentence. Let God. Let God give him long life. Okay, very good. Thank you. Okay, thank you Mbak Risa, thank you Mbak Ayu. Good, yeah, good job. So this is a conversation between two guys in the office. Oke, ini pembicaraan ada dua orang di kantor ya. So, hello friend, ini tahu lah ya. Hello Prabu, how are you? Okay, okay, fine. Okay, has our boss come? Ini nanti mau kita pelajari. Present perfect tense. Apakah bos kita sudah datang? Kira-kira gitu. Udah datang bos kita. Nah, gitu. Has our boss come? Oke, ini mau kita pelajari nanti ya. Oke, terima kasih duet mautnya ya, Sinden ya. Oke, yes, he has come earlier today. Dia sudah datang lebih cepat hari ini. Dia datang cepat hari ini, kira-kira gitu. Kemudian, did he ask anything about me? Apakah dia nanya sesuatu tentang aku? I missed the bus. Saya ketinggalan bus, makanya terlambat. Hence late. Coba diperhatikan bagaimana mengapa kalimatnya ya. Ini menarik ini. Ini percakapan, jadi biasa dipakai. Yes. Ya, miss di sini artinya ketinggalan bus gitu. Miss the train, ketinggalan kereta api gitu. Gitu kata kalimat apanya. Oke. Tapi dia bentuk past karena sudah berlalu. Oke. Then, yes, he asked if you had not come also asked me to tell you to meet him. Dia bertanya apakah kamu sudah datang. Jadi tadi kan si Ragu nanya nih. Dia bertanya apakah kamu had not come, belum datang. Dan juga ask me. Jadi sini menyuruh. Jadi ask bisa bertanya, bisa menyuruh, dan menyuruh saya to tell you, mengatakan kepadamu to meet him. Oke, ini kalimatnya sudah mantap ini ya. Jadi kalau misalnya nanti percakapan ini bisa diikuti. Alright friend, what about Vasanti? Oke, gimana dengan si Vasanti? Her share is vacant. Dapurnya lagi nggak bisa. Ini kalimat yang apa ini ya? Dapurnya lagi nggak bisa terbakar, artinya lagi nggak ada uang, kira-kira gitu lah. Ini apanya? Ungkapan ya. Her share is vacant, artinya dapurnya lagi apa ya namanya? Dapurnya lagi nggak berasap, kira-kira gitu lah bahasa apanya? Bahasa idiom, bahasa ungkapan-ungkapan apanya ya? Lagi nggak berasap dapurnya, kira-kira gitu. She has gone to the account section. Dia sudah pergi ke bagian keuangan ya. Untuk apa? Ya, untuk apa katanya? To see whether she is eligible for house loan. Untuk melihat apakah she is, apa tadi, eligible? Anyone knows eligible? Ayo. Oke ya. To see, melihat. Whether artinya juga bisa menggantikan if. To see whether, untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk loan, pinjaman ya. Iya, bisa hutang, bisa pinjaman. Dia pinjaman untuk rumah, kira-kira gitu. Poor woman. Poor woman, she is suffering like anything. Oh, kasihan sekali wanita itu. Wanita yang malang, kira-kira gitu. Dia suffering, menderita tadi ya. Suffering like anything. Dia banyak sekali penderitaannya. Why? Kenapa ya? Kira-kira gitu. She ought not have such a hip. Seharusnya gitu. She ought not to have. Tak seharusnya dia punya banyak. Tak seharusnya dia punya keluarga yang besar. Gitu. Dia saran nih. Harusnya dia jangan punya keluarga besar. Jangan punya banyak anaknya. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu konteks kalimatnya nih ya. Ini lagi. Has she not undergone family planning? Bukannya sudah keluarga berencana dia, daerah gitu ya. My meaning is not that. Bukan itu maksud saya. My meaning is not that. She has her sister's children.
dia memiliki anak saudaranya, anak kakaknya. Jadi anak kakaknya bersama dia to support dia harus mensupport, tidak harus membiayai anak kakaknya, anak saudarinya, kira-kira gitu. Oke, itulah, ini topik pertama. Kemudian biasalah ngobrol-ngobrol di kantor ya, basa-basi, how are you, ditanya lagi, fine thank you, but I'm not peaceful nowadays. Aku kurang damai belakangan ini. Nowadays itu belakangan ini ya, akhir-akhir ini bisa juga. I'm not peaceful nowadays. Oke, kita lanjut ya, sambil disimak ya. Why haven't you found out a way to escape from paying the interest? Kenapa ini nih? Kenapa kamu belum ketemu jalan untuk menghindari membayar bunga? Ini dari interest ya, interest, bunga. Belum ada caranya rupanya menghindari membayari bunga, kira-kira gitu. Bunga utang gitu sih, bunga pinjaman ya. No, enggak. The lenders are not soft-hearted. Apa tadi soft-hearted? Lenders itu peminjam ya. Iya. Jadi lendersnya nggak berhati lembut, keras gitu ya. It's a pity that our colleagues themselves do not have such tendency. Kasian, ngeri sekali ya. Masa rekan kita sendiri nggak bisa, nggak punya hati gitu, nggak tendensi, kecenderungan untuk menolong gitu, nggak punya hati, kira-kira gitulah terjemahan bebasnya, kira-kira gitu. Neither we should lend nor we should borrow. Maunya mau pinjam ya nggak usah lah gitu, nggak usah terlalu gitu kali, kira-kira gitu ya. Mau minjam, neither we should lend, mau minjam atau we should meminjamkan atau meminjam gitu. Nggak usah keras sekali lah, kira-kira gitu. But we can help them at times without interest. Kan, tetapi bisa aja kan kita bantu orang tanpa berbunga, kira-kira gitu. That's right, benar. We must prove, kita harus buktikan. Ini ungkapan ya. Friend in need is a friend indeed. Teman yang jadi menerjemahkan gini, teman yang sungguh-sungguh itu adalah teman yang ada ketika kita butuh. Setuju ya mbak-mbak ya? Itu teman yang sesungguhnya itu adalah, tadi indeed ya, arti sungguh-sungguh ya. Teman yang sesungguhnya itu adalah teman yang ada ketika kita butuh gitu. Jadi bukan teman yang pas kita ketawa ada, pas kita udah nangis, kalau kita udah butuh nggak ada gitu ya. Jadi ya begitulah ya. Itu teman yang sesungguhnya. Okay? What man, where had you been? Dari mana aja, bro? Kira-kira gitu ya. I'm coming from boss room. Saya baru keluar dari ruangan bos. Ini udah topik selanjutnya, ini topik ketiga nih ya. Tadi biasalah laki-laki atau di kantor ngobrol ya, banyak mau dibicarain ya. What is our boss doing now? Apa yang dilakukannya? Ini banyak tenses di sini ya. Ada ini continuous, ada tadi past tense, ada juga perfect tense ya. He's talking with the manager. Dia sedang berbicara dengan manager. Yes sir. They are also giving gifts to the workers. Ya benar, mereka juga ngasih hadiah kepada pekerja, kepada karyawan, kira-kira gitu. Though, ini bacanya though ya, bukan though, bukan apa. Ini though, ini kemarin sudah kita pelajari. Though, although, and even though. Artinya meskipun ya. Though our boss is strict, meskipun bos kita tegas, keras, kira-kira gitu. Meskipun bos kita itu keras, tapi dia tuh baik gitu, hatinya baik. He is very kind, dia sangat baik. Ya, meskipun bos kita tuh kelihatannya kasar tapi tegas apa segala macam, tegas lah. Strict lebih cepat ke tegas ya. Tegas. Bukan kasar tapi ini tegas. Meskipun bos kita itu tegas, tapi dia baik, sangat baik, very kind. That is why, itulah sebabnya, itulah mengapa there is no labor, gak ada karyawan, gak ada pekerja, labor problem, permasalahan karyawan in our company, di perusahaan kita. That is why the business is flourishing. Apa tadi flourishing? What is it? Flourishing? Ayo.
dibuka memorinya. Ini dari konteks ini bisa kita lihat mereka misalnya ngomong-ngomong tentang perusahaan. What is flourishing? Lupa? Iya, berkembang maju ya. Good. Yes, there is no delay on export clearance too. Nggak ada there is no delay, nggak ada penundaan untuk biaya ekspor juga. Biaya ekspor nggak ada masalah kira-kira gitu. Don't you know that our boss was also once a worker? Kamu nggak tahu ya kalau bos kita juga dulu lah. Ya gini misalnya, don't you know? Nggak tahu nggak? Ya biasa ngobrol-ngobrol ya. Ya tahu aja lah kan bos kita juga dulu seorang karyawan, kira-kira gitu. Macam nggak tahu aja gitu-gitu ya. Kan dia juga dulu pekerja. Hence makanya he knows well. Dia sangat sangat baik ya. He knows well. Dia benar-benar tahu. The agonist. What is agonist? Ayo, di refresh lagi. Agonist sama dengan suffering, ya penderitaan. Jadi dia sangat tahu lah, pasti tahu sekali bagaimana sakitnya penderitaan dan kegelisahan seorang pekerja, kira-kira gitu ya. Jadi karena bosnya itu juga karyawan, tahu dia kayak mana sakitnya jadi seorang karyawan gitu. Jadi datang si Mohan, semoga Tuhan memberikan dia umur panjang ya. Let God give him long life. Nah, kira-kira gitu. Ini pembicaraan mereka. Menarik ya pembicaraannya ya. So they are talking about pekerjaan, tentang uang, tentang bunga uang, tentang rekan-rekan, dan tentang bosnya. Ya, beginilah biasanya kalau di kantor ya. Kalau bos mbak semua baik-baik semua ya, atau ada bosnya yang luar biasa. Oke lah, syukurlah kalau baik-baik semua. Ya, senang mendengarnya. Oke, kita lanjut ya. Orang-orang Taiwan biasanya baik-baik sih, umumnya. Well, so now we are going to learn how the use of the present perfect simple. Ya, jadi tadi banyak ya kalimat yang let's see here. Has our boss come? Ini dia. Ini pertanyaan present atau he has come. Inilah contoh salah satunya. So, ini waktu yang jadi kalau perfect tense itu digunakan di kejadian, ini hal-hal atau kejadian yang sudah berlalu. Sudah have done. Sudah waktu yang sudah berlalu. Perfect, makanya bilang perfect, sempurna, udah habis semuanya gitu. Oke. Jadi sudah berlalu. Oke. Contohnya, I have worked. Jadi formulanya formnya adalah subject plus verb plus have or has and then verb 3. Jadi kalau untuk I, Dewi, you menggunakan have. Oke. Ingat ini penting sekali. And she, he, it menggunakan has. And then untuk kata kerjanya verb 3 menggunakan bentuk ketiga, participle. Jadi hanya gampang sekali ya. I have worked in Taiwan for 3 years. Saya sudah bekerja di Taiwan selama 3 tahun. They have worked in Taiwan for 2 years. Jadi sudah berlalu waktunya itu, kira-kira gitu. Sudah waktunya berlalu 2 tahun. Oke? Wow, kita harus kejar ya. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau di situ. Kemudian untuk bentuk positifnya begini, I have worked. Untuk negatifnya tinggal I have not worked. Tinggal tambahkan no. Interrogatif, pindahkan have-nya ke depan. Have you worked? Or has she worked? Ya, gitu aja, tinggal pindahkan aja.
Oke, ini juga ini singkatannya ya. I have worked bisa disingkat jadi I've, bacanya I've ya. I've worked or he's worked. Ini cara menyingkatnya. Atau I haven't worked, he hasn't worked. Ini cara-cara ini ya singkatan ya. Biar tahu. Example, have you finished the job? Kamu sudah menyelesaikan kerjaan? Udah selesai kerjaanmu? Oke, no, I haven't finished yet. Belum, saya belum selesai. Belum siap. Yes, I have already finished. Saya sudah selesai. She's just finished her job. Jadi nantinya she has, singkatan dari she has just finished her job. Dia baru selesai, kira-kira gitu. Apa panggah itu? Ya, semuanya pakai verb 3. Untuk untuk present perfect simple menggunakan verb 3. Apa tadi pertanyaannya? Verbnya panggah. Iya, tetap. Yang penting dikenali aja semua verb 3-nya kayak seperti kemarin. Verb 3. Gampang. Tapi memang harus diingat yang mana irregular, yang mana yang regular, yang beraturan dan tidak beraturan. Oke, untuk positif sama ya. Positif negatif sama aja nih. I have worked, I have not worked. Nggak ada perubahan ya. Tetap sama. Oke. You got it? Ada lagi pertanyaan? Oke, here we go. Kita lanjut ya. Oke, ada beberapa penggunaan simple perfect tense. To emphasize on the result of past action without mentioning the actual time. Jadi menekankan hasil dari suatu kejadian tanpa menyebutkan waktu yang sebenarnya. Ya, tidak waktu yang detail dia. Jadi actual time. Contohnya gini. I have met that girl before. Saya sudah ketemu gadis itu sebelumnya. Jadi nggak jelas waktunya kan, gitu. Jadi without mentioning the actual time, tanpa menyebutkan waktu yang sebenar, waktu yang detailnya gitu. We have discussed the issue a few times. Ini nggak jelas waktunya kapan. Nanti kita lihat yang lain. Action performed in the period has finished yet the same day. Oke. Ini maksudnya sesuatu kejadian yang belum selesai, has not finished yet, tapi dalam hari yang sama, minggu yang sama dan seterusnya. Contoh, have you seen Lacey today? Ya, jadi hari ini contohnya belum selesai. Hari ini misalnya masih jam 3. Jadi kamu lihat si Lacey hari ini? Sudah kamu lihat Lacey hari ini? Gitu ya, untuk hal-hal yang belum selesai. Oke, ketiga, kejadian atau aksi yang terjadi di masa lampau tapi masih berlanjut sampai sekarang. Often used with since. Contohnya nih, mbak-mbak kan sekarang udah beberapa tahun mungkin di Taiwan. Contoh, they atau di sini they have lived here for 10 years. Mungkin mbak-mbak kita katakan 3 tahun. Jadi itu kan sudah lampau kejadiannya. Sudah berapa tahun yang lalu, tapi masih ada hubungannya sampai sekarang masih di Taiwan gitu. Jadi contoh, saya ganti kalimatnya ya. I have, contoh, Mbak Amini have worked in Taiwan for let's say 5 years ya, kira-kira gitu. Jadi bisa diganti. Jadi hanya menyatakan kejadian yang sudah berlalu gitu, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Contoh saya, I have studied. Jadi saya sudah, let's say saya masih setahun, saya sudah setahun. I have, sorry. Oh, my. I have, sorry. Saya sudah belajar in Taiwan for 1 year. Jadi pakai have, kemudian pakai verb 3, baru ini keterangan waktunya. Jadi masih ada hubungannya sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih di Taiwan. Oke, great. Kemudian terakhir, it used to indicate, ini menunjukkan waktu yang sudah kejadian yang sudah berakhir, yang sudah berlalu dalam baru-baru ini ya.
He has just take the medicine. Dia baru saja makan obat, kira-kira gitu. Dia sudah makan obat barusan, kira-kira gitu. Just now. Oke. Bisa ya? Yang penting formulanya adalah subject plus have or has and plus verb 3. Oke. Kita lanjut. Nah, bedanya apa? Present perfect I have met. Kalau simple past dia hanya menggunakan I met. Ini bedanya ya. Have you seen? Did you see? Ini ada perubahan ya. Ada didnya, si-nya berubah jadi kata kerjanya berubah kembali jadi si bentuk pertama. Kalau ini tidak, tetap have you seen ya. Kalau seen di positifnya, di apa juga tetap seen di interrogatif. Ya, biar nggak bingung ya. Oke. So, yap. Coba sekarang dalam 5 menit dikerjakan yang ini. Saya sudah bilang supaya tidak mengganggu pacarku. Wes, ini yang suka ganggu pacar orang ya. Coba dikerjakan dalam 5 menit. Tulis nomor 1 sampai 5. Kemudian sekali enter ya. Oke. Saya kasih 5 menit dari sekarang. Jangan di enter satu-satu, tapi kerjakan sampai selesai baru di enter. 5 minutes from now. Ayo semuanya. Mbak Santi, Mbak Ninzi, Mbak Nintia, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Liling, Mbak Tox, Mbak Riri, Mbak Natalia. Kalau butuh diulang, butuh di slide sebelumnya bilang ya. Bilang ke sama saya biar saya kembalikan. But it's easy.
Sudah? Oke. 2 menit lagi. Halo. Oke, silahkan di enter jawabannya. Tidak usah takut salah. Silahkan langsung di enter saja, siap tidak siap langsung di enter saja. Yang berapa siapnya lah. Oke. Mbak Santi, Mbak Minzi, ayo sudah. Yang lain? Ayo, mana yang lain? Ya langsung di enter saja ya, siap. 1 2 terserah, nggak masalah. I have told you already, so not bother the boyfriend. Oh, bisa.
atau to. We have worked hard today. We owe you to know. You owe to atau you should. Mr. Rich is a workaholic now. He has succeed. Bukan success ya. Succeed. I have told you. Bukan I have to say. I have told you. Nggak bisa ya. Yang kedua, we have worked hard today. So okay, good. Break atau take a rest misalnya. Mr. Rich has workaholic, bukan is ya. Now he has a successful career. Ini bisa juga, tapi he has succeeded in the bank. The government has made a new regulation. Okay. I have said, I have told, I have said, say, ya nggak salah bisa juga. Tapi ini told ya, dari tell, told. I have told. Ya. Word is already changed. Enggak, kita Mbak Santi ya, kita menggunakan kalimat perfect, jadi menggunakan has atau have ya. Ini bisa, tapi lebih tepatnya adalah word has changed, sudah berubah ya. So udah semuanya. Okay, my answer is this one. Okay, I have told you to not disturb my girlfriend or boyfriend, atau bother juga bisa ya. Nomor 2, you have worked hard today. You should take a rest. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Kamu seharusnya sebaiknya istirahat dulu. Mr. Rich is a workaholic. Ya. Jadi bukan has, tapi is. Adalah tadi. Jadi adalah, bukan have. Now he has succeeded in his career. Dia sudah sukses di karirnya. Okay. The government has made a new regulation to rearrange in the media. Okay. Then number 5. Word has changed. Jadi menggunakan has. Okay. Kemudian menggunakan verb 3. Kelihatan ya. By technology. Okay. Atau ada tadi yang buat word has changed because of technology, bisa juga. Word has changed because of technology, bisa. Okay. Ya, kira-kira begitu ya. Nanti bisa dicek ulang. Oke, sudah jelas? Yap. Sorry, tadi mikrofonnya agak ke atas ya. Jadi nanti cek ulang saja ya, apa yang kurang ya. Mungkin hanya salah-salah sedikit saja. Oke, so far so good. Udah cukup bagus ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, it's okay. This is the ya, ini jawaban yang lengkapnya ya. Okay, here's the answer. I have told you to not disturb atau bother. Okay. Yang penting adalah kalau I menggunakan have, baru ingat bentuk ketiganya. Kemudian word ini sama dengan it, jadi menggunakan has dia ya. Government juga itu berupa it ya, digantikan dengan it. Dia bukan she, bukan he, tapi it ya, jadi menggunakan has. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Next tag question. Oke, ini apa ya namanya ya? Pertanyaan penegas. Oke, coba yang baca
Mbak Natalia bisa? Halo Mbak Natalia. Dan Mbak siapa yang mau baca? Who wants to try? Oke, Mbak Natalia and who else? Siapa yang mau coba-coba? Siapa yang lagi on fire malam ini? Oke, Mbak Neng Tia. Udah tadi Mbak Neng Tia? Belum ya? Oke, here you go. Halo Mbak Neng Tia. Halo, Pak. Udah tadi ya? Udah. Oh, semangat sekali malam ini Mbak Neng Tia yang berapi-api ya. Jadi kita cari siapa yang Ya, nggak jadi, Mister. siapa yang mau lagi? Siapa yang belum ya? Mbak Risa sudah juga. Mbak Riri. Ya, Mbak Riri kayaknya sudah bisa. Dia menggunakan tablet ya, pakai HP. Mbak Natalie kayaknya sinyalnya amburadul di sana ya. Enggak, Udah dulu. enggak bisa nih, enggak dapat. Coba Mbak Ling Ling. Halo Mbak Ling Ling. Halo. Halo Mbak Ling Ling. How are you? Ayo Mbak Ning Tia dengan Mbak Mister, ya Mbak Ning Tia, Mbak Ling Ling, siapa ini? saya nanti ya. Oh, Ning Tia. Mbak Ling Ling, how are you? Mbak Ning Tia Mbak Ling Ling udah tidur kayaknya ya. Udah standar, Mister. Hmm? Siapa lagi yang apa nih? Yang lagi on? Mbak Risa. Oke, Mbak Risa. Oke, Mbak Ling Ling. Oke, silakan Mbak Neng Tia sama Mbak Risa lagi. Biar cepat pintar. Siapa tadi yang bilang? Yang mana? Mbak Neng Tia jadi Casey. And Jason Risa. Okay, here we go. Jason, you need to forget about the tickets, did you? Udah buka ini mic-nya Mbak Risa. Mister, itu. Halo Mbak Risa. Aha. Ya udah Mbak Risa. Silakan. Jason, you Didn't. forget about the tickets, did you? Mhm. Didn't. Jason, you didn't forget about the ticket, did you? The ticket? Yes, the tickets for the Nana Mosconari Concert. concert. Oh no, Casey, I completely forgot. I'm really sorry. Jason, how could How could how could you forget? You know how much I went to see this concert. Plus it's apa itu mas? UNICEF. Itu UNICEF itu ya UNICEF. Itu apa? UNICEF Event. event, and I'm really interested Interested. interested in Europe. Mhm. Casey, it not mean to forget. And I'm sorry. Say it. Bukan sight. Say it. Mhm. And I said, I'm sorry. I will call the ticket office right now to see if there are any tickets there. Mhm.
books. I didn't mean to lose my apa tuh Mister temper ya Mister? Hmm? Temper itu gimana? Temper, temper, temper. Temper likes bed. My temper likes bed. I'm so sorry. It's just that I love Nana Mosconari and I have never see her in concert before. This was my so apa Mister? Chance. Chance. Yeah. This was my chance to see her. Itu bukan. If I'm sure we have still been together. Oh, Jesse. Okay. Yes. Yes, itu kan nanya ya. Yes. Oh, yes. I forgot to bring my shell phone. I Could. Could. use yours. Could I? Bukan could. Could I possibly use yours? Good. Ya. I possibly use yours. Itu bertanya, could I possibly use yours? Nah, gitu. Oke, so ini tag question ya. Maksudnya itu adalah kalau di bahasa Indonesianya kan mempertegas dia, pertanyaan mempertegas. Contoh gini. Jason, you didn't forget about the tickets. You didn't forget about the tickets, did you? Jadi artinya gini, Jason, kamu nggak lupa tiketnya, kan? Kira-kira gitu. Jadi kayak pertanyaan mempertegas aja dia. Oke. Oh, okay. I'm sorry. I will turn off your microphone. Sorry. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau di sini di kalimat negatif ini didn't ya. Jadi kesenteknya nanti positif. Ada lagi di sini contohnya. Wait a minute. Sorry. Thanks. I didn't mean to, and I've never seen a concert. Okay. Oh, tidak ada hanya satu berarti di sini konsentek. Tapi ini maksudnya konsentek ya. Oke, kita nanti lihat contoh yang lain. Itu maksudnya question tag ya, pertanyaan mempertegas. Kalau di bahasa Indonesia dia artinya kan, kira-kira gitu. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri ya. Jadi untuk lebih misalnya penggunaannya itu question tag itu untuk lebih sopan. Ya kali itu membuat kalimat lebih sopan, mempertegas ya, emphasize, mempertegas dan ironi. Mereka bisa artinya juga question tag bisa menyarankan sebuah kepercayaan diri atau kurang percaya diri. Bisa menjadi hal yang bertentangan, konfrontasi ya, pertentangan atau yang berlawanan ya. Dalam kondisi yang sah bisa jadi pertanyaan apa namanya istilahnya, bisa pertanyaan memimpin, maksudnya mengarahkan. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, jadi kalau dia tadi saya bilang kalau dia kalimatnya positif, maka kosenteknya negatif gitu. Kalau kalimatnya negatif, kosenteknya positif, dibalikkan dia. Contoh, he likes him, doesn't he? Tapi ini agak sulit karena menggunakan to be. Jadi kalau dia menggunakan kata kerja, dia menggunakan does. Oke. Jadi ini menggunakan kata kerja. Bagaimana dia kalau menggunakan to be? Contohnya adalah this is this is apa ini? Ini punya aku. Contoh saya megang buku. Ini this is punya aku kan? This is mine. This is mine. Jadi ini jadi isn't it? Kira-kira gitu. Itu kalau dia nggak ada kata kerja, kalau tidak menggunakan kata kerja. This is mine, isn't it? Oke. Atau contoh yang lain. You were
You are, kamu di sini kan? So you are here, aren't you? Jadi gitu ya. Jadi kalau dia di sini positif, kalimat apanya positif, statementnya positif, question tag-nya negatif. Itu aja kuncinya. Oke. Kayaknya tadi yang kalau ada kata kerjanya nih. She doesn't care about him, does she? Atau yang gini. You'd like to go swimming, wouldn't you? Ya. Kamu suka berenang, kan? Gitu. Yes, I would actually. Oke. Next. Nah, ini dia contohnya ya. Keep quiet, inilah imperatif. Won't you? Ini yang menjadi leading question itu. Jadi bisa jadi perintah ya. Nah, ini contoh-contoh yang lebih banyak lagi nanti kalau bisa baca-baca ulang. Nanti saya kirim PPT-nya biar lebih jelas ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bisa dibaca? Can you read this? Gak bisa ya? Waduh. Wah. Oke. Nanti kerjakan apanya aja deh di PPT-nya. Sorry, di PPT itu jelas nanti ya. Mungkin karena di sini jadi apa? Oke. Jadi gampang saja kalau misalnya seperti ini ya. Kalau kalimat afirmatif di sini, ini tinggal negatif. Misalnya he is excellent at language. Dia sangat pintar dalam bahasa. Isn't he? Kan? Kira-kira gitu. Ini saya bacakan saja ya. You were late. Kamu terlambat. Kan? Weren't you? Gitu. Oke. Kemudian he isn't an athlete. Dia bukan atlet kan? Jadi dibalikkan. He isn't an athlete. Is he? Oke. They weren't early. Mereka tidak terlalu cepat datang. Kira-kira gitu konteksnya. Kan? Gitu. Jadi question tag bisa digunakan untuk semua tenses. Jadi nanti permasalahannya adalah tinggal kita melihat tensesnya apa, kemudian lihat itulah nanti digantikan ke tagnya. Kalau dia misalnya ini you will help us, ini future tense sudah yang akan berlalu. Kamu akan menolong kami kan? Won't you? Nah, jadi semua tenses bisa digunakan. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini jarang sih digunakan kalau ujian jarang ini soal ujian. Cuman di percakapan sehari-hari sering digunakan. You don't come, kamu nggak datang kan? You don't come, do you? Ah gitu. Ini saya sering di percakapan biasanya digunakan. Maksudnya saya buat ini misalnya nanti ketemu conversation supaya ngerti apa maksudnya gitu ya. Kalau untuk ujian ini jarang, tapi untuk conversation ini sangat sering. Do you? Ini sering sekali. Oke, nanti bisa diulang-ulang ya. So we just skip this section. Ya, ini kita langkai saja and yes, seperti biasa. Berlatih lagi. 3 soal malam hari ini. Ayo, saya kasih 3 menit. 1 soal 1 menit. Oke, coba di zoom sendiri di apanya ya, di komputernya, di laptopnya ya. Pasti bisa ya. Masa tidak bisa? Ini normal loh, biasanya minggu lalu seperti ini juga. Wah, ini really? Mbak Santi bisa? Ada yang tidak? Semua nggak bisa?
Halo semuanya. Ini bisa. Dikasih kode ya, atau dikasih lemper aja. Iya, tekan klik, ya klik, tekan kontrol tambah plus ya. Oke, zoom sendiri ya. Semua nggak bisa. Centem ah. Alah. Ayo 3 menit dari sekarang. No excuse. Iya. Saya setuju sama Mbak Ayu nih. Bilang aja kok nggak ngerjain. Nggak juga lah. Mungkin ada komputernya yang udah mulai ini ya, udah mulai usang gitu ya, nggak bisa ngezoom. Atau komputernya sudah seumuran apa? Atau terbuat dari kayu mungkin ya laptopnya, jadi nggak bisa Ayo dikerjakan ya. Biar terbiasa nanti UN nggak UN-nya nanti nggak kelabakan lagi membaca, karena kebanyakan nanti ujian kali ini itu adalah teks, dan teks. Baru listeningnya juga ada, mendengarkan ya. Mbak Santi, Mbak Minzi, Mbak Ningtia, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Lingling, Mbak Tox, Mbak Riri, Mbak Lala. Ayo, semangat. Oke, Mbak Santi, ya yang lain 2 menit lagi. Yap, ini gampang kok soalnya. Ya, Mbak Santi, Mbak Tox, yang lain di mana? Mbak Ningtia, Mbak Minzi.
Oke, Mbak Lala, Mbak Ningtia. Ya, 1 menit lagi. Buruan sebelum habis. Iya, sejauh ini belum ada yang benar semua ya. Saya menunggu yang benar semua. Ya, belum ada. Mbak Risa juga belum. Mbak Ayu apalagi makin salah. Iya. Iya, Batman lagi mulai apa ya? Lagi mengembangkan sayap ini. Oke. So, nggak ada lagi. Ayo, siapa yang berani beda? So, Mbak Natalia, ini Mbak Natalia jarang-jarang bagus sinyalnya, jadi segera bergabung di jebakan Batman ya. Oke, so the answer is nomor 26 adalah, ayo. Ya, E ya. Kenapa? Ini nggak usah pun kita baca teksnya, gampang sebenarnya. The following things can be recycled. Benda-benda di bawah ini bisa didaur ulang kecuali. Ya, kan gampang ya. Nggak usah pun kita baca teksnya, bisa kita ngerti. Sayur seger mana bisa di recycle, didaur ulang. Oke, and 27 is, which is the following is not benefit of recycling. Apa yang mana yang nggak menguntungkan dari sebuah daur ulang? Ya, namanya menguntungkan itu biasanya ya nggak ada yang apa di sini ya. Ini pun bisa, hanya nggak usah pun kita baca teksnya, bisa cari yang masuk akal aja. Ya, karena not the benefit of recycling. It costs much money for the process of recycling. Nah, ini aja langsung gampang ya. Kalau benefit itu biasanya yang positif, yang menguntungkan ya. Ini kalau much money ya merugikan. Itu gampang sekali ya. Kita berpikir logisnya aja ya. So the answer is A. Tapi di teks juga bisa diperhatikan ya. Terakhir, what is the third step of recycling paper products? Tinggal baca ya. Apa artinya adalah tahap ketiganya apa? Ayo. Step ketiga. Ini kayaknya agak, ayo. Siapa yang berani beda? Iya, saya tambahi tadi 10 menit ya. Masih ada 3 menit lagi. Ya, belum ada yang benar ya. So the answer is the first one is goes to the processing plant where, ini yang pertama. Kemudian turn into pour and machine. Ini dia. Mulai dari sini. Ini yang pertama, campur dengan air panas. Kemudian dicampur dengan pulp ya. Kemudian yang terakhir adalah
sorry, ya, into the machine that was neutral. Ini yang ketiga, the pulp is screened and filtered. Jadi itu adalah, ayo, yang benar adalah bukan D ya, salah juga. Udah jelas pun tadi, tit ya. Udah saya, oke lah, yang benar adalah, iya, yo, Mbak Ayu makin salah lagi. C ya, yang benar itu C ya. Waduh, udah ngantuk semua kayaknya ya. Udah saya tunjuk pun di ini. Oke. Well, so that's all for tonight. Ya, jadi sekian untuk malam hari ini. So I will see you next week. Next week we have class next week, do we? Oh no, minggu depan kita nggak ada kelas ya. Jadi kita ketemu lagi di bulan, wait a minute, I will see the schedule. Ya, kita akan ketemu kembali Oktober tanggal 3. So, thank you so much Mbak Santi, Mbak Minzi, Mbak Risa, Mbak Ayu, Mbak Lingling, Mbak Toxboil, Mbak Riri, Mbak Lala, Mbak Ningtia, Mbak Natalia, thanks for coming. Okay, I wish you have a good night and then see you next meeting next week ya, tanggal 3 Oktober. Okay. 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 Matur nuwun. See you next time. Matur nuwun ya bacanya ya, matur nuwun. Thank you. Okay. Bye bye. Have a good night. Gak bisa ya, saya gak bisa jawab. Okay. Minggu depan kalian harus belajar PKN ya. Jadi bahasa Inggris itu tanggal 3. Okay. Okay, that's all for tonight. Thank you, my good students, my good people, and I'll see you next meeting. Bye bye.